فرانشيز. عسلامة أهلا وسهلا بكم مستمعي إكسبريس اف ام وين ما كنتوا، موعد جديد ومتجدد من زوم فرانشيز على راديو إكسبريس اف ام. كيما تعودتوا لقيت هذا نصيف ساعة من زمان نمشيو فيها العالم الفرانشيز مع ريم بدوي عياري نوتر اكسبيرت. أهلا وسهلا بك. عسلامة. سافا؟ وي وي. Alors, اليوم كيما وعدناكم من المرة الأخرى باش نكملوا في البارomètre de la franchise qui a été annoncé il y a 2 semaines de cela. D'ailleurs, je vous invite أنكم تمشيو على الباج وعلى le site du franchise وين tout est détaillé. أرقام الحقيقة impressionnante مهمة فيها برشا أناليز على خاطر ça décrit اليوم العالم هذا نتاع الفرانشيز اللي احنا نحكيو فيه توا عنا أكثر من عام، وخاصة تحاليل مهمة اللي تنجموا تلقاو فيها قراءة لهالعالم هذايا. باش نكملوا مع هذايا باش نمشيو ليكسيك دو لا فرانشيز، ترم جديد نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيله. وفي آخر برنامجنا Entreprendre en franchise واليوم je vous invite à être présent ou à être surtout attentif. علاش؟ على خاطر فرصة peut-être ليكم انتم لي جون اللي تسمعوا فينا باش نجموا تنطلقوا في لي فرانشيز نتاعكم وتكونوا في عالم الأعمال هذايا. البداية tout de suite مع Franchise Hotspot. Franchise Hotspot. Alors ريم باش نرجعوا كما قلنا على البارومتر دو لا فرانشيز. المره اللي فاتت حكينا على الارقام دون لور جلوباليتي. شكون يعرف الكونسيبت نتاع الفرانشيز؟ التوانسه عندهم ثقه في لي فرانشيز التوانسه والا لا؟ شنو ما اهم لي سيكتور اللي يعرفوهم فيهم فرانشيز وعندهم فيهم ثقه والا اللي ينجموا éventuellement ils investissent فيهم. اليوم باش نمشيو اكثر dans les détails effectivement. donc يلا باش نبداو. الوغ انا جوست نحب نفكر الارقام اللي حكينا عليهم خاطر بتات فما مستمعين ما كانوش حاضرين معنا جمعتين التالي. دونك الحاجه الاولى سكو احنا البارومتر هذا يتخدم من عام 2016 لتوا، دونك لا 7 اني اللي نخدموا فيه. لقينا فما معناتها تطور كبير في معرفه الفرانشيز والبزنس موديل، على خاطر كي بدينا عام 2016 كانوا رقم 5-36% يفهموا شنو هي الفرانشيز، توا احنا فوق 83%. دونك نفهموا اللي احنا الفرانشيز طورت بالكدا في البلاد، ولي تونيزيان اون جينيرال بصفه عامه الكونسيبت هذا بداو يفهموه وبدا يعجبهم. دونك احنا مع شكون نحكيو مع 515 عبد نساء ورجال 50-50 كما يقولوا معناتها باريتي جونغ دون لو غران تونس. عليه دون لو غران تونس على خاطر لا بلو غراند كونسنتراسيون دي فرانشيز هي دون لو غران تونس. كواكو انا وهذا حكينا فيه قبل، قلنا بتاتر العام الجاي نوليو نهبطوا في الجهات على خاطر يلزمنا نهبطوا في الجهات على خاطر ça commence quand même à prendre forme. Effectivement, le mol of Sous, le mol of Sfax, donc في جربة exactement. Donc c'est très intéressant. Le sondage هذا en fait ce baromètre il nous permet de comprendre la volonté d'investissement. Donc احنا كي نحكيو مع العباد ماناش نحكيو معاهم ككونسوماتور، نحكيو معاهم كانفستيسور بوتنسيال. باش نخلطوا الارقام هذم خذينا دي معناتها لي سوندي خذيناهم avec un CSP A B plus معناتها خلينا ان سيغتان معينه avec un revenu معناتها supérieur à 5000 dinars باش نجموا نفهموا اللي هذو عباد عندهم les moyens de s'investir et de financer une franchise. donc اللي لقيناه en fait c'est que العام il y a un tout petit peu plus de femmes اللي هما مهتمين اكثر من الفرانشيز، et ça s'explique على خاطر souvent la femme عندها un deuxième revenu dans le ménage. donc peut-être تلقى le revenu principal هو il ne prend pas de risque وهي تعمل un projet متاعها ولا يعملوا مع بعضهم un projet pour elle. et ce qui est intéressant c'est que يقول لك نمشيو en franchise il y a moins de risques. donc c'est le revenu le deuxième revenu du ménage ومعناتها الحقيقه les gens n'aiment pas prendre de risques et c'est normal. واحنا الكل نعرفوا que le principe معناتها du modèle de franchise c'est un modèle qui a fait ses preuves, donc il y a moins de risques à prendre une franchise. خاطر سي établi عندك البراند ديجا موجود، عندك شو اسمه l'opérationnel كله موجود، l'assistance technique, le transfert de savoir-faire, marketing, tout ça. La marque elle est bien implantée, etc. donc هذا c'est le principal اللي حابين نحكيو فيه. en plus des jeunes اللي هما معناتها 80% des jeunes entre 25 et 35 ans qui تحكي لهم على الفرانشيز ils sont intéressés. le niveau supérieur d'éducation il est à plus de 79 ou à 80%. donc c'est des jeunes قارين فاهمين وهما ils sont intéressés par le modèle. في حكاية فاهمين أنا حبيت نرجع معاك على un point très important,
c'est que برشا كي نحكي وانا en tout cas en tant qu'expert كي نحكي مع les enseignes ولا نحكي مع les investisseurs يقول لك والله الموديل نتاع الفرانشيز ما مشيش في تونس ما يمشيش معنا احنا توانسه مانيش نتاع الفرانشيز انا هذا الكل معناتها فهمته مع البارومتر هذا على خاطر حكينا معناتها on a posé des questions plus spécifiques للعباد قلنا لهم اعطيونا شنو تراو لي زافونتاج نتاع الفرانشيز ولي انكونفينيون نتاع الفرانشيز وفما البيراميد انفيرسي اللي حكينا فيها المره الاخرى تري بريفمون صحيح تري نجموا نطوروا اكثر فيها ونمشيو نتعمقوا اكثر على خاطر سكي بوين فور بالنسبه للفرانشيز خارج تونس هو يقابل لي بوين فابل بالنسبه للتونسي اي فيس فيرسا كي ان بو دونك احنا فاهمين الموديل اي فوالا احنا ان فيت فاهمين الموديل بالمقلوب هو راهو وقت اللي تجي تحكي على الفرانشيز البارح جيتي افيك معناتها دي ان باترونا نتاع لافريك سوبساريان قالوا لنا انتم فما 3 ولا 4 بلدان توا ولاو معروفين في افريقيا على الفرانشيز الوغ عندك لافريك دو سود على خاطر عندها une très grande population, un pouvoir d'achat qui est bien développé, où ils ont plus de 850 réseaux en franchise, où ils ont les marques internationales qui sont très intéressées par l'Afrique du Sud. Allez, ils ou l'Afrique du Sud, en anglais. C'est un tout petit peu la même culture anglophone que, où le marché il est très important. Le deuxième pays, c'est le Nigeria. D'accord. Donc Nigeria ولات معروفة على الفرانشيز عليه ولات نيجيريا معروفة على الفرانشيز على خاطر pareil عندهم une très très grande population c'est le pays le plus peuplé en Afrique ils ont 260 millions d'habitants وعندهم زادا les marques internationales culture anglophone etc donc les marques internationales sont intéressées ونحب نفكر que le président de l'association nigérienne de la franchise il est intervenu العام الآخر في Tunisia Franchise Show il avait des choses très intéressantes à dire باش يحكي على success story نتاع les franchises internationales عليه تحكي سكسيس ستوري خاطر لي فرانشيز دخلوا وما خرجوش ريت كي تدخل فرانشيز وتخرج وقتها فريمون اون بار با دو سكسيس ستوري مي كي يقعدوا و elles ont des opérations elles se développent Burger King يولي لو ريزو voilà يولي لو ريزو très important rapidement donc on parle vraiment d'un pays اللي هو عنده les capacités à développer la franchise donc le troisième pays le Maroc اللي هما معناتها خدموا على الفرانشيز قبلنا ومعناتها ils sont plus ouverts aux marques internationales où ils ont de par leur les localisation les accords de libre-échange مع أمريكا والكل ils sont plus معناتها déjà plus à même d'être voilà une terre d'accueil les franchises وعندك تونس معناتها ريت كي يحكيوا les africains في افريقيا كي يحكيوا على الفرانشيز تونس تخرج معناتها من البلدان وانا je suis très fière و très heureuse على خاطر حتى كي نحكيوا على تونس يحكيوا على تونس dans un modèle اللي هو il a développé ses propres franchises معناتها nous sommes doublement primés en Afrique على خاطر non seulement احنا عندنا parmi les plus grands réseaux de franchises c'est le chiffre هو تونس et en plus de ça معناتها ce sont des franchises tunisiennes donc معناتها quand je suis contactée régulièrement يكلموني يقولوا لي تبارك الله عليكم وصح عليكم comment vous avez fait وفسروا لنا والكل donc ça c'est une bonne chose pour la Tunisie par contre c'est vrai خدمنا على هذا الكل mais توا يلزمنا نخدموا على الميكانيزم نتاع الفرانشيز ونخدموا على معناتها vraiment l'éducation ou la culture de la franchise. Ben, كي تقول لي لو ميكانيزم دو لا فرانشيز شنو هو اللي نقصدوا به بالضبط؟ خاطر normalement franchise quand tu vas justement investir في une franchise عارف روحك على شنو قادم عارف روحك انه يلزم تكون باش تتوجه لون مارك يلزمك تمشي يكون عندك des normes à respecter un contrôle quand même suivi ou formation continue وغيره donc شنو هو الميكانيزم اللي ما همش متمكنين منه هاو شو نقول لك par exemple العباد كي في السونداج وقت اللي قلنا لهم شنو هو البينيفيس نتاع الفرانشيز يقول لك créer des emplois انت كانفستيسور بريفي ولا كفرانشيزي en fait مش مشكل créer des emplois يقولوا لنا زاد plus de bénéfices Oui, plus de bénéfices, pas forcément. Alors, une franchise ne vous garantit pas plus de bénéfices qu'un autre business. C'est pas les points forts. C'est un des points, mais ce n'est pas le point le plus fort. Le point le plus fort, Mathalan, c'est faire partie d'un réseau structuré, avoir plus de garanties et moins de risques. Les arguments chocs comme la franchise, eh ben, il n'a été évoqué que 1,5% des sondés, ils ont évoqué ce point-là. Alors que normalement, ça devrait être dans le top des priorités. Intimé à la franchise, à la vous voulez plus de garanties, vous voulez faire partie d'un réseau structuré.
structuré, vous voulez travailler avec une marque connue, moins de risques, un bon service, avoir plus de crédibilité. ريت هذم les arguments اللي نقول لك عليهم اللي هما c'est les arguments اللي dans les pays plus matures on vend avec la franchise. هذم ils ont été évoqués à moins de 2%. معناتها le maximum c'est 1,9%. معناتها العباد ما تحكيش وقت اللي تحكي على الفرانشيز تحكي على plus de bénéfices, plus de points de vente. On me rapproche de mes clients. معناتها on bénéficie du nom de l'entreprise. Oui, d'accord, vous bénéficiez de l'entreprise, mais vous bénéficiez du nom de l'entreprise pour avoir moins de risques, pour avoir plus de garanties, pour faire partie d'un réseau structuré. Donc, le fait même de la franchise, ils aiment vraiment معناتها العباد, et ça, c'est un message aux franchiseurs. راكم يلزمكم تقعدوا وتحكيوا مع les franchisés نتاعكم. أنا quand je travaille مع شركات في الموديليزاسيون نخدموا على un franchise day. Par exemple, وقت اللي on interview des candidats, منهم مرة j'interviewais une candidate qui était très 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 intéressée باشتاخذ franchise dans les meubles. وهي معناتها جات من طرف العرف. D'accord. دونك حبيبتهم حبيبة العائلة والكل ولبس عليها وحبت تحل في جهة. نغزر لها نلقاها سي با سا سي با لو بروفيل فريمون. قلت لها مدام جو فوز انفيت اجا عندي ويكاند في شوروم باش تفهم شنو هي الفرانشيز، باش تفهم شنو هو لو بروجي هذا، باش تفهم شنو هي الماركه، باش تفهم شنو هي لي فالور نتاعها. سي با كري دي امبلوا ولا بلوس دو بينيفيس. هي جايه تقول لك نحط شكاره فلوس تجيني شكاره اخرى فلوس سون ريالمون. C'est pas comme ça que ça sauf que c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Et en plus elle n'avait pas les vraies bases نتاع travailler في un réseau structuré باش تتعلم. Ça va vous limiter votre risque d'échec. Vous allez avoir une marque connue معناتها معاك en soutien. Et ça limite également les actions tech. On n'est pas libre quand on est on est guidé. On est guidé. On est guidé, effectivement. Et vraiment des limites à respecter. Effectivement. ما تنجمش وحدك تبدل الديكور نتاع البوتيك ولا الشوروم. ما تنجمش وحدك تخرج ان موديل جديد. Exactement. ولا لا كامباني ماركتينغ ولا تعمل دي بروموسيون اي دي سولد. معناتها هذا الكل ديما ترجع للفرانشيزور. Et en concertation تقولوا فوالا نحب نعمل دي travaux de réaménagement. تفسروا شنو هما لي travaux. ما تمسش الشارت et vous pouvez disposer معناتها de votre point de vente. Donc cette dame عمرها ما جات. Et donc c'était très intéressant de voir à quel point alors il suffit pas d'être intéressé ou d'avoir de l'argent. Les points négatifs. Les points négatifs, مثلا حتى ne me donne pas la liberté de contrôler mon entreprise. Voilà, le coût de projet est cher. Voilà, il n'y a pas de confidentialité financière à la خاطر في le contrat نتاع الفرانشيز essaye باش يجي يعمل لي audit. Mais réellement ce ne sont pas les points les plus importants. Ne me donne pas la liberté de contrôler mon entreprise. احنا تفهمنا que c'était le point fort على خاطر c'était l'encadrement. Le coût de projet est cher au début. C'est pareil, c'est vrai que tu as le droit d'entrer, mais pour bénéficier du savoir-faire, de la formation, donc ça fait partie le risque. Par contre, les vrais problèmes de la franchise, vous dépendez d'une marque, il y a moins de crédibilité, femme a des aspects juridiques, تربطك مع شركة مثلا باش تدخل انت في concurrence كبيرة عليك alors que انت vous étiez un petit business باش تدخل dans un grand réseau, donc vous allez avoir une concurrence à l'interne et à l'externe. Le produit peut être de mauvaise qualité. Vous pouvez ne pas évoluer. Les prix نجموا يكونوا trop chers ou vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc هذم الكل les détails هذم الكل اللي هما c'est des vrais problèmes. Ils ont été évoqués chacun à moins de 0,2%. معناتها pratiquement personne n'en a parlé. اللي هما c'est les vrais problèmes نتاع الفرانشيز. وانا ديما كي يجوني les candidats نقول لهم راهو réellement يلزمكم تركزوا على هاللي بروبليم هذم. ثبت روحك، ثبت امورك، ثبت ستركتور دو بري نتاعك، ثبت البزنس بلان اللي انت لي بري بروبوزي بار لا فرانشيز نجم تخدم بهم في الجهه نتاعك. ثبت روحك اللي انت vous allez vraiment vous mettre d'accord avec le franchiseur. Donc هذا c'est très intéressant de voir que ça n'est pas étudié. يعني اليوم ريم إذا كنا نحاول أني نفهم شوية لو بوين دو فيو نتاع التوانسة كي ont été interrogés في البارومتر هذايا نشوفوا أنه بالنسبة لهم du moins l'image اللي تعطيها الفرانشيز c'est justement c'est une image. Je représente une marque, ça va être bénéfique, ça va être une rentrée d'argent بالنسبة ليا. نقولوا احنا socialement
ça va être Oui. un peu aisé et avoir un nom à se faire في la société. Effectivement. Mais par contre, ما نقراوش حساب les vrais problèmes. اليوم déjà قبل حتى ما تصحح الكونترا يلزمك تثبت فيهم مع الافوكا، تثبت فيهم مع الاكسبير، مع الكونتابل، مع الدي بي، le document d'information précontractuel. Donc هذوما كلهم les points اللي normalement ils doivent être mentionnés. حكينا عليهم احنا قبل في عدد كبير من الحلقات الاخرى الزوم فرانشيز on a détaillé ça الحقيقه بشوي d'ailleurs معناتها كانوا حاضرين معنا des avocats d'affaires، كانوا حاضرين معنا des spécialistes في الماركتينغ في الاوبيراسيونيل وغيره justement pour dire ردوا بالكم quand vous allez être en franchise راهو c'est ce qu'il faut vérifier en premier lieu. يعني finalement نعرفش انت قل لي اسكو هذه هي الخلاصه اللي خرجتوا بها والا لا؟ لو فرانشيز سي ان ميغوار، سي حاجه مزيانه بالنسبه لهم مي ما نشوفوش شنو اللي جاي وراه. Et effectivement, où le problème, c'est que les franchiseurs, beaucoup de franchiseurs, surtout les vraiment ماهمش حاضرين, tellement il étend son réseau. يبدا يعمل في recrutement. عندك معناتها le principal critère نتاعو سي عندكش فلوس، عندكش لوكال باهي. ما يغزرش اسكو هو ينجم يتفاهم معاه. Les valeurs. Voilà. معناتها normalement, par exemple, quand on a fait un recrutement avec une pâtisserie très connue, une pâtisserie حلو عربي، الناس الكل يحبوا عليها خاطر تبارك الله عليها على 40 ans d'existence. معناتها ça c'est un vrai cas d'étude. معناتها quand on a fait un premier poste, نتفكر جاونا 48 demandes en 24 heures. Ou 48 demandes de gens très 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 sérieux. C'est énorme, تبارك الله. Et c'était des gens très 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 sérieux. وبدينا نفرزوا ماناش نفرزوا est-ce qu'ils ont les moyens ou aller pourtant monter une pâtisserie راهو اليوم c'est 400 000 dinars. C'est un investissement, c'est entre 400 et 500 000 dinars. Mais ما بدناش نفرزوا est-ce que العباد عندها فلوس ولا شنو ما لي فالور نتاع العباد هذو. Est-ce que c'est important le service clientèle, est-ce qu'ils aiment recevoir de la formation ولا لا, est-ce qu'ils sont prêts à suivre les procédures. Donc عملنا un recrutement à l'inverse, mais les 48 جبنا واحد. Et ça nous a mis 8 mois, effectivement, à la khater, vraiment. Et avec ça, on améliore le processus de communication, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a demandé donc, les franchiseurs, elle est à deux niveaux. Au niveau des franchisés, réellement, c'est quoi une franchise, ou les attentes, ou les franchiseurs, c'est un process de sélection, et les هو يتغير ويدخل فيه des valeurs اللي ما كانوش داخلين ودي critères اللي ما كانوش داخلين. Alors, باش نقول des sessions d'information peut-être seraient عندنا زوم فرانشيز ونزيدوا حاجه اخرى des sessions d'information pour ceux qui éventuellement sont intéressés par la franchise. هذه كانت فرانشايز هوت سبوت. مازلنا رانا باش نرجعوا على البارومتر ومازلنا باش نرجعوا نحلوا برشا نقاط اخرى فيه خاطر كما قلت لكم c'est riche d'informations و c'est bien de voir justement الكونتروفيرس اللي موجوده بين عالم الفرانشيز في تونس وبقيه العالم الاخر خاطر سي hallucinant la divergence اللي موجوده. ميرسي ريم. مازال مكملين معاك تو دو سويت باش تقعدوا معنا باش نمشيو نكتشفوا لكسيك جديد في عالم الفرانشيز. Le lexique de la franchise. لا سنترال داشا هذه هي الترم ولا هذا هو الترم اللي باش نحاولوا نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل ونفسروا qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que c'est différent في أي commerce آخر. Voilà. Alors la centrale d'achat en fait باش تلقاها في الكونترا et هي c'est la pierre angulaire اللي باش الاساس اللي انت باش تخدم به le modèle de franchise نتاعك. Donc مش tous les contrats ou مش tous les modèles de franchise فما une centrale d'achat, mais par exemple si vous travaillez avec une enseigne elle peut être une enseigne de grande envergure comme une enseigne qui débute. Qu'est-ce que ça veut dire la centrale d'achat? C'est انت عندك وقت اللي تبدا un franchisé, il y a une partie de السلعة ولا une partie de la matière première باش تشريها من عند le franchiseur. Donc, في le contrat, elle est stipulée. Vous devez faire très très attention à comprendre plusieurs choses. الحاجة الأولى c'est que وقت اللي تبدا أنت تخمم باش تاخذ الفرانشيز هذيك يلزمك تمشي تثبت centrale d'achat.
D'accord. كاين تبدا ماكله demander كان عندهم des certifications ولا لا على خاطر le risque sanitaire il est très important وهذاك ça peut être répercuté حتى على le commerce نتاعك كأنت كفرانشيزي ومعناتها un opérateur indépendant. الحاجه الثانيه vous devez comprendre la centrale d'achat est-ce que عندها capacité ولا لا عليه على خاطر عندك لي معناتها سوفون لي فرانشيزور وقت اللي تكثر عليهم الدوموند ويعطيو برشا لي فرانشيز ينجموا ساعات ils n'ont pas la exactement la logistique elle n'est pas évidente وتنجم elle atteint vite ses limites وتولي انت تتضرر فيها الحكايه هذه. صحيح. الحاجه الثالثه يلزمك تفهم حتى قبل ما تصحح الكونترا السنترال داشا شنو اللي باش تفكتر لك وكيف باش تفكتر لك دونك وقدي اسكو elle a les capacités de vous livrer. Ok. Allez, مثلا je m'explique. انت تبدا في قليبيا وتصحح كونترا. هو من تونس كان تعرفوا عنده في نابل. دونك ايفونتويلمون قليبيا باش تبدا سهله مي كان تعرفوا من تونس باش يهبط لك ديريكتومون لصفاقس باش يولي يقول لك علي مره في الجمعه نتعدى لك لقليبيا ما نجمش معناتها الثنيه هذه نتاع ما ينجمش يكون كل يوم ما ينجمش يكون كل يوم ما ينجمش يكون 3 مرات في الجمعه دونك يلزمك فريمون لا سنترال داشا ولا لوجيستيك اللي تابعه الكمين ليفريزون اللي تابعين سنترال داشا دونك قلنا يلزمها تكون دابور au niveau technique elle soit au point qu'elle ait une capacité largement suffisante معناتها انت كفرانشيزي تثبت تطلب قداش شنو هي الكاباسيتي نتاعكم والحاجه الثالثه تخدم على اللوجيستيك وعلى الليفريزون وعلى ستوك باش ما تلقاش روحك انت حاير وما عندكش ستوك في ليله عيد في ليله معناتها دي ايفينمون كبار ولا دي سيزون ولا دي اوت سيزون اللي انت تبدا حاجتك بالسلعه. الحاجه الثالثه الرابعه il faut s'assurer que la centrale d'achat باش تبيع لك à des tarifs raisonnables. Bah voilà. خاطر sinon باش تولي وقتها فما un déséquilibre في les prix نتاعك. Effectivement. Et donc ça c'est très important على خاطر مثلا في فرنسا فما il y a eu une grève qui a été entreprise par 200 franchisés Domino's على 250 معناتها pratiquement les franchisés الكل فدوا من Domino's ولي prix اللي بيعوا لهم بهم الجبن البيبروني لا صوص طوماط الفرينه خاطر en fait Domino's elle a un modèle وين تشري كل شيء من عندهم حتى لا ماتير بروميير تاخذها من عندهم معناتها ce n'est pas forcément tout est centralisé. Tout est centralisé et à un moment en fait les franchisés فاقوا برواحهم يخدموا les centrales d'achat معناتها هو عباره شهر في البروجي هذا et donc ils ont fait une grève et ils ont معناتها eu des négociations syndicales pratiquement معناتها il y a eu un syndicat de franchisés مع Domino's Pizza et Domino's Pizza France a dû faire des concessions وخرجت في الجرايد و il y a eu beaucoup de معناتها de communication autour de ça على خاطر les franchisés ils ont dit stop. Subway, les plus grands problèmes que Subway a aujourd'hui dans le développement, alors qu'elle a connu un développement énorme, c'est le SWM اللي تبيع بهم la centrale d'achat ما يخلصوش. faire très attention للنقطة هذه قبل ما تصحوا لي كونترا نتاعكم فوالا ديما نقولوها ونعاودوها. يلا نمشيو نختموا احنا بأون ايدي جديدة كل مرة تحكي لنا عليها في entreprendre en franchise. Entreprendre en franchise. Alors, اليوم في entreprendre en franchise ريم باش تحكينا على لي بروجي اللي يتكلفوا أقل من 10,000 euros وإلى 10,000 دولار. Effectivement. En fait, j'ai été inspirée على خاطر نتبع في International Franchise Association. Et en fait, l'entrepreneur de l'année 2024, c'est 2 jeunes. Et 2 jeunes qui ont commencé, qui ont démarré un projet هما في l'université نتاعهم. Ils sont 2 étudiants معناها. 2 étudiants. Ils ont eu une excellente idée et en fait, ils ont reçu 10,000 dollars من l'université نتاع ميامي. وما هي 10,000 دولار نتاع l'université نتاع ميامي اليوم ils font plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires وعندهم plus de 250 franchises. Donc شنو هي الفكرة ريم. Donc juste باش نكملكم ce qui est intéressant c'est que l'IFA l'International Franchise Association elle n'a pas معناتها primé McDonald's ولا Starbucks ولا les plus grandes enseignes elle a primé une start-up de franchise خاطر احنا ديما نحكيو على start-up صحيح ونقولوا معناتها vraiment c'est le potentiel نحكيو على cette start-up. Donc qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Ce n'est plus une start-up aujourd'hui. Ça y est, شركة كبيرة.
اسمها هولينج جانك اند موفينج. هولينج جانك اند موفينج، هانكس هولينج جانك اند موفينج. شنو الفكره نتاعها؟ سي دو جون qui se sont rendus compte que les étudiants en fait à la fin de chaque semestre qui باش ينقلوا, ils ont gradué, ils vont déménager d'un dortoir à un appartement libre en dehors de la faculté, etc. Ils ont beaucoup de junk, ils ont beaucoup de meubles, ils ont beaucoup de trucs vraiment un peu dégueulasses qui n'arrivent pas à déménager. Bon, on a tous été un peu étudiants, donc نعرفوا هذه الحكايه. تنقل من الريزيدانس ولا تنقل من الناس appartement à l'appartement. Donc oui, où ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de déménager. Oui. Donc, pour la petite histoire, quand je devais déménager, j'avais fait une étude de marché pour une compagnie de taxi, gratuitement, dans le cadre de mes études de fin d'année. Bon, on ne sait pas comment vous remercier, c'est une très belle étude. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, si vous avez un camion, et ça coûte énormément cher en plus. Ça coûte cher et en tant qu'étudiante, on ne pouvait absolument pas se permettre. Donc, Howa, il a monté ce petit business, en fait, qui était de déménager les affaires des étudiants sous Marfa. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de ça, il a développé des vraies valeurs. Par exemple, on a des valeurs sociales, on a des valeurs écologiques. N'khadmou les jeunes. N'khadmou des jeunes, ils sont en difficulté de réinsertion sociale, etc. Donc, il a non seulement développé un business qui est très demandé, à un prix, le prix du marché, mais en plus de ça, c'était avec des valeurs écologiques, d'impact social, etc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que non seulement il déménageait les cartons des étudiants, mais il déménageait le junk, les poubelles. Et petit à petit, il a commencé aussi à servir les poubelles les grandes résidences avec les syndics. Et c'est devenu un business florissant. Et ce que j'ai vraiment aimé, le présentation, c'est qu'un de leurs arguments pour recruter des franchisés, ils ont 250. Ils disent un franchisé moyen, il fait moins de $1 million de chiffre d'affaires. Nos franchisés, ils font $1,362,000 de chiffre d'affaires. L'argument c'est un très 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 bel argument et c'est une très très belle idée. Alors d'autres idées qui sont dans brièvement, beaucoup de startups en France, elles travaillent avec des plateformes et elles recrutent des franchisés à moins de 10 000 euros l'investissement. Et la startup, en fait, elle a la plateforme, donc techniquement, elle gère la chose. Et les franchisés, ils font du commercial à partir de la startup et ils peuvent travailler chez eux. Et il y a un très très beau modèle d'ailleurs qui me plaît beaucoup, Fitouns, Bambino Site. Qui est une nouvelle start-up et elle recrute des babysitters comme ça et en tant que parent, vous pouvez rentrer, vous abonner dans cette start-up et prendre des babysitters qui sont répertoriés, les cartes d'identité et qui sont formés. Donc j'ai trouvé que احنا في تونس vraiment احنا بدنا قاعدين ننفقوا في الموديل هذا. هكا عندكم برشا افكار. ميرسي انفينيمون ريم بدوي عياري. احنا هكا وصلنا لاخر برنامج بالنسبه للاسبوع هذا. الموعد يتجدد الاسبوع القادم في نفس التوقيت مع نفس ليكيب. شكرا لكم عليا، شكرا ساره. احنا نقول لكم في الامان، بون ويكاند للناس الكل.